бо тариқи закс кардан мехост ки шаҳрвандии русияро дастрас кунанд ки дар ватан зиндагӣ мекунад кофӣ аст, менависанд дар ин бора. ман барои фоидаи худтон мегӯям ки дар ҳар куҷое ки бошед қонуну қоидаи уҷаро риоя кунед. ҳамуҷа дар информатсия буромадагӣ буд, лекин ҳозир мақсад баъд як ҳафтаи гузаштагӣ намедонам ки чанд қадар шудагӣ. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед. ман ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубаред. агар нафарҳоеда ки билетҳои арзон аз Россия ба Тоҷикистон ё аз Тоҷикистон ба Россия дар кор боша, шумо метавонед дар инами рақамҳо WhatsApp-да бинависонед, маълумоти пурра мегиред. назар ба дигар авиакассаҳо нархи билетҳош бениҳоят арзон аст. мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди ҷиддӣ назорат кардан барои фиктивни брак дар Федератсияи Русия. дар Русия чораҳои зидди никоҳи қалбакӣ барои дарёфти шаҳрвандӣ шадидтар карда мешаванд. дар ин бора вазорати умурии дохилии Федератсияи Русия хабар дод, яъне ки ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Русия бо тариқи закс кардан мехост ки шаҳрвандии Русияро дастрас кунанд, аз имрӯз иборат аз болои ана ҳамин гуна шаҳрвандон назорат пурзур карда мешавад. агар лоиҳаи қонун қабул шавад, шаҳрвандони хориҷӣ дигар наметавонанд бо роҳи издивоҷи бардуруғ иҷозаи иқомат дар Русия ба даст оранд. яъне ки қонун агар ки қабул шавад, дигар бо воситаи фиктивни брак ягон намуд асос намешавад гирифтани шаҳрвандии Русия. айни ҳол бо тариқи пасредникҳо, бо тариқи пул додани дигар корҳо фиктивни брак то ҳозирам кардесиянд, лекин агар қонун ки ба имзо раса, баъдан назорат бениҳоят пурзур карда мешавад. аз ҷумла он ба ислоҳот ба моддаи танзими мубориза бо издивоҷи қалбакӣ дахл дорад. гуфта мешавад ки шаҳрвандони хориҷӣ аксар вақт барои дарёфти иҷозаи иқомат дар Русия ба чунин талошҳо даст мезананд. тибқи қонунгузории ҷорӣ, худи далели издивоҷ бо шаҳрвандии Федератсияи Русия ки дар ватан зиндагӣ мекунад кофӣ аст, менависанд дар ин бора. қаблан хабар дода шуда буд ки лоиҳаи қонун дар бораи лағви шаҳрвандӣ дар издивоҷи қалбакӣ гирифта шуда ба Думаи давлатии Русия пешниҳод шудааст. яъне ки як қонуни дигар пешниҳод шудагӣ буд барои бекор кардани шаҳрвандии Русия ба тариқи фиктивни брак закс кардагиҳо. ҳар як нафаре ки фиктивни брак кардагиай ва дар ҳолате ки аллакай шаҳрвандиро дастрас кардагиаю мақомоти Русия огоҳ мешавад, шаҳрвандии ӯ нафар аллакай аннулироват карда мешавад. яке аз роҳҳои тафтиш кардан ва фаҳмидани мақомоти Русия оиди фиктивни брак ҳамин мебошад ки ба заданиро проверка мекунад, регистратсияи мард ва зан дар якҷоягӣ набошанд, аллакай маълум мешавад. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. як чизи дигаро ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, агар нафарҳое ки ҳуҷҷатотон тамом шудагӣ бошад, дар Москва ё Московский област қарор дошта бошед ва бихоҳед ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, шуморо бо нархи арзон мегира айдари хонатон ба границаи Қазоқистон мебарад ва бо худо хоҳад соқи саломат миёратон. як кас нависондаи беҳтарин мошоллоҳ. гап нест, якум даромадагӣ комментария муҳоҷироя. аллоҳ нигаҳбон бошад ҳама вақт. ҳар нафаре ки ҳамин видеоҳоро тамошо мекунад ва ҳар нафаре ки мусалмон аст, ҳар нафаре ки тоҷик аст, фарқ надорад дар куҷое ки қарор дошта бошанд, худованд ҳамаи мо шуморо ҳамеша нигаҳбон бошад. ва ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам барои суханҳои хубтон ва барои тамошо кардантон. абубакр нависонда: ассалому алайкум. ҳамин 27/09/1996 ҳолиам мебаранд? Не, намебаранд. як каси дигар нависонда: салом бародар, ман яксола патент доштам. 3 моҳчи тамом шудагиай. ман метавонам душанбе сафар кунам, боз дубора баргардам Русия, депорт намекунам. яксола патент дорем. шумо як чиза худтон хуб аҳамият битиҳед ки ҳамон рӯзе ки муҳлати ҳуҷҷатҳои шумо тамом мешавад, шумо 2 рӯз 3 рӯз пешаи ҳамон тамом шуданаш бояд аз Россия берун бигӯед. 1 соат ё ки 1 рӯз баъди тамом шудани ҳуҷҷатҳо шумо ҳақ надоред ки дар Россия боқӣ бимонед. ҷаҳонгир нависондаи: ассалому алайкум, ҳамеша зиндаву саломат бошед. ҳамин патенти ман рӯзи 14 ноябр тамом мешавад. ман дар чӣ қадар вақт бояд берун аз Русия шавам? пешакӣ раҳмат ака.
من هم در همین موضوع گپ زدم که یک روز دو روز پیشکی میتونی که بیرون بروی برای دلت پر بدن برای یگان پرابلم نشیدن. یک کس نویسنده یکم میگم بعد سالی نو همه باید در رسیت رودوای دگوار باید کنن. همین گپ راسته. اگر راست باشه کسی در استرویکا کار میکنه و یا چیکار میکنن کسی که در استراتژی کمپانیا ها کار میکنن میتونین با آن همون شرکت های ساختمانی تون رودوای دگوار کنید یعنی که شرطنامه مهنتی ببندید. و در این موضوع من ویدیو کرده بودم که بعد سالی نو باید همه نفرایی که در روسیه کار و فعالیت میکنن حتما رودوای دگوار داشته باشن و در حالت گرفتن پتنت با رودوای دگوار بعداً پتنتی شما را میدن. خب در این موضوع اگر راضی باشیم با یک ویدیو علاوه میکنیم میفهمونیم تو. یک کس نویسنده السلام علیکم اکا میگم بعد سال نو پروای تاجیکی میتی روسکی میکنن میتن راست باشه هزار رحمتی کلام. بعد سال نو پروسا برای گرفتن پروای راسیسکی شما امتحان نمیسپارید همین قدر آسانی میشود. غریبا نویسنده سلام اکای سورمان سازی خوبی امی گражданин روسیه ما استریا خاندروز позвоночник دارم با خدمت میبرم یا اینکه نه. اگر شما از دکتر حجتی تصدیق کننده داشته باشین نه دعوت نمیکنم. یک کسی دیگر نویسنده سلام رویخط غریبان نیست سایکو در تلگرام. من نمیدونم تو کدام تلگرام در اومده پروریکا کرده لیکن رویخط غریبان را ما دین پرداخته ایم الکی یک نیم روز شید برادری عزیز. یک کس نویسنده سورمان با چم رحمت با مصلحت های میدودگیتون هزار رحمت کلان شما دارم هزار رحمت کلان نفرایی که این قدر مفکوره های خوب دارن و فهمیشی خوب دارن تا ما را درست میفهمند از شما میندارم مرا. یک کس نویسنده سلام اکا یک سوال اگر میگراسیون کد رابطه باشد پتنت نکرده باشی گرانیت روی یگان پرابلم هم میشود. وقتی که شما میگراسیونی کارتای رابطه گرفتگین شما کار میکنین یا که نه عهدهدار هستین که پتنت بکنین چون که وقتی شما را دستگیر میکنن میگن ما کار نمیکنم در یگان جا مثال یک ماه یا دو ماه اومدم با شما مثال میارن که شما میگراسیونی کارتای رابطه نبود گوستی میگرفتین به همین خاطر باید پتنت داشته باشین حتما. در مسئله گذشتن گرانیت وابسته از وضعیت ریدهای همون گرانیت میباشه. بعضی وقتایی هست که حجت میپرسن بعضی وقتایی هست که حجت نمیپرسن اینا هیچی گفته نمیتونه هیچ کس. یک کس نویسنده اکای سورمان تشکر پاسپورت روسیه دارم پروپیسکا کردگیم نه جواب میدادین نقض میشید. پروپیسکا کردگی تو نه مقصد سوالتون نفهمیدم سوالتون پرا بنویسوندین چی را من جواب بدیم. یک کس دیگر نویسنده اکا پتنت چند سو میشود سالی آینده اما سالی آینده در که خداوند همان برسونه بعدا انیق میشود معلوم میشود. از پیش خدمت ما هیچی گفته نمیتونیم. در این باره اگر قرار هم قبول نشده قانون هم به امضا نرسیده ولی همه سال اختار میدونیم که بعدی 10-15 ماه ینور بعد میبروید روی خطش که در کدام شهر چند سون شدگی. یک کسی دیگر نویسنده سلام علیکم سازی خوبی اکا برای ابلاغ ویدیو کن چند فایل شدگی در دوشنبه. در این باره باید وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان اینفرماسیا اعلام کنه. تنها یک ماهش تقریبا یک هفته پیش ویدیو کردگی بودیم همونجا در اینفرماسیا برآمدگی بود لیکن هازی مقصد بعد یک هفته گذشتگی نمیدونم که چند قدر شدگی. اگر یگان اینفرماسیا که برآمد با انشاءالله ویدیو میکنیم میفهمونیم با شما. برادران عزیز و گرامی قدر تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.